यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे की उम्र को पहुंच ही जाए, इम्मा यबलुगन्ना इंदका, तुम्हारे पास पहुंच जाए अगर उनमें से अहदुहुमा, उनमें से कोई एक, औ किलाहुमा, या दोनों। तो अब देखिए अहकाम क्या है बूढ़े वालिदैन। फला तकुल लहुमा उफ्फिन, नंबर एक, उन्हें उफ तक मत कहो। उफ क्या है? बड़ी छोटी सी शय, कोई हकारत आमेज शय, नाखून जो तराश दिए जाते हैं उनको भी उफ कहते हैं। इतनी सी छोटी बात भी उनसे न कहो कि उनकी गुस्ताखी जो है इस दर्जे में हो रही है, जैसे कि ये तराशे हुए नाखून है, इस दर्जे में भी कोई गुस्ताखी उनके सामने न करो। फला तकुल लहुमा उफ, उफ है आप पर। हमारे यहाँ ये लफ्ज उफ ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तुफ इस्तेमाल, तुफ है तुम पर, तुफ है आप पर, नहीं, हरगिज नहीं। उफ़िल लकुमा वमा ताबुदून, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, सूरह अंबिया में है मौजूद। उफ़िल लकुमा, सूरह अहकाफ में जो सरकश औलाद होती है उनके बारे में कहा गया, वो अपने वालिदैन को उफ़िल लकुमा, आप पर तुफ नहीं। लेकिन यहाँ जो हुक्म है, फला तकुल लहुमा उफ़्फिन, उन्हें उफ तक न। नंबर दो, वला तनहरहुमा, कभी उन्हें झिड़कना मत। अम्मा साइला फला तनहर, सूरत दुहा जो है उसकी जो आखिरी आयत है, तो किसी को झिड़क देना, किसी साइल को झिड़कना नहीं है। अगर नहीं कोई दे सकते तो आप शराफत के साथ उससे माजरत कर ले, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाहु अलैहि माफ कीजिए, बस झिड़को मत। वला तनहरहुमा, नंबर तीन, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ गुफ्तगू करो बड़े अदब के साथ, उनका एहतराम मलहूज रखते हुए बात करो, लेकिन यह है कि उसके अंदर एहतराम मलहूज होना चाहिए, अदब मलहूज रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि उनके दिल को ठेस लगे। यही है वो जो बच्चा सा था हमारी गोद में खेलता था, इसकी निजासतें हम साफ करते थे, इसको दूध हम पिलाते थे, इसको चलना हमने उंगली पकड़ पकड़ कर। आजकल तो खैर और बहुत सी चीजें इजाद हो गई हैं, वॉकर्स है और क्या क्या है, लेकिन पहले क्या होता था, वालिदैन ही उंगली पकड़ कर चलाया करते थे और चलाना सिखाते थे। आज ये सीना तान कर बात कर रहा है उससे, आज ये इस तरीके से जो है गुस्ताखाना अंदाज उसने हमारे सामने इख्तियार किया, वो दिल को ठेस लगी। मैंने इससे पहले भी एक मरतबा आपको बताया था कि सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं जिनको मोहब्बत और ताजीम के अंदाज में देखना भी इबादत है, बस देखना और कुछ नहीं कर रहे आप। एक खाना काबा, मोहब्बत भरे अंदाज में आप बैठे हुए, सिर्फ ना आप तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करेंगे तो और सवाब होगा, आप बैठे हैं सिर्फ और देख रहे हैं, और उसके अंदर एहतराम है, ताज़ीम है। अल्लाहुम्मा ज़िद बैतका हाज़ा तशरीफ़न व तकरीमन व ताज़ीमा। आज जो भी आजकल जो लोग, अब तो खैर ठीक है, बात से आगे निकल गई है, मिना में पहुंच गए होंगे लोग, कल तो हज हो जाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन जो हाजी भी ये दुआ मसनून है कि जब भी वो मस्जिद हराम के अंदर दाखिल होता है और पहली मर्तबा निगाह पड़ती है खाने काबा पर, तो फौरन अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहिल बैत ज़िद बैतका हाज़ा तशरीफ़न व तकरीमन व ताज़ीमा। ऐ अल्लाह, अपने इस घर को, इसकी इज्जत, इसकी तकरीम, इसकी ताज़ीम, इसके अंदर और इजाफा करता चला जाए। तो ये इंसान अगर सिर्फ खाने काबा को बैठ कर देखता रहे तब भी इबादत है, सवाब है। और इसी तरह बूढ़े वालिदैन को मोहब्बत भरी निगाह से देखना, ये भी मूजिब सवाब कि दिल जो है उनको कहीं कोई आईना कल्ब जो है उनके एहसासात को ठेस न पहुंचे, इसका लिहाज रखो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा। और उन दोनों के सामने अपने कंधों को शफ़क़त के साथ, अदब के साथ झुका कर रखो। ये जो अभी मैंने तो अल्फाज कहे थे कि सीना तान कर बात करना, ये एक अंदाज होता है बात करने का। एक ये कि आप बात कर रहे हैं वालिदैन से, वालिदा से, वालिद से, लेकिन झुके हुए, कंधे झुकाए हुए। अब ये भी दो ही बातें हैं, या वालिदैन के सामने कंधे झुकाने हैं, या फिर हुजूर से कहा गया है नबी आप अहले ईमान के लिए वफ़िज़ जनाहक लिल मोमिनीन, ये मोमिन जो ईमान लाए हैं हमारे नेक बंदे हम पर, चाहे वो गरीब है, फकीर है, चाहे वो गुलाम है, मिस्कीन है, आप अपने कंधे उनके सामने झुकाइए। ये बहुत बड़ी बात है जो कही गई है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
آپ ان کے سامنے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے اپنے کندھے جھکا کر ان کا احترام کیجیے۔ حالانکہ اصل احترام تو عمر کا ہے، وہ تو جب ہم پڑھیں گے سورہ حجرات تو جا کے معلوم ہوگا کہ کس درجے احترام منحوس رہنا چاہیے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اس سب کے بعد بھی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرتے رہا کرو، اے رب ہمارے ان دونوں پر، میرے والدین پر رحمت فرما، رحم کر، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ اب دیکھیے یہاں لفظ کیا آیا، ربیانی، رب، اللہ تعالیٰ رب ہے حقیقی، وہ ہے اصل میں پالن ہار، ساری چیزیں اس کی پیدا کرتا ہے۔ ماں باپ کے دل میں بھی محبت اور شفقت تو اسی نے ڈالی ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ تو اسی نے بنایا، پیدا کیا ہے، تو اصل رب تو وہ ہے۔ لیکن اس کی ربوبیت کا ظہور جو ہو رہا ہے عالم واقعہ میں، عالم مادی میں، وہ والدین کی ربوبیت ہے۔ والدین پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، اپنی راتوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں، بچے کو تکلیف ہے تو والدین نہیں سو سکتے، کوئی اور معاملہ ہے تو اس ظاہر بات ہے کہ ان کا آرام چین بالکل حرام ہو جاتا۔ یہ ہے در حقیقت۔ اب ان کا بدلہ کیا چکا سکتا ہے آدمی؟ میں نے بار عرض کیا ہے کہ شکر جو ہے وہ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ لیکن والدین نے جو بھلائی تمہارے ساتھ کی ہے تم اس کا بدلہ کیا دے سکتے ہو؟ اگر تم نے ان کے بڑھاپے میں خبر گیری کر بھی لی تب بھی وہ بدلہ نہیں ہو سکتا کہ جو انہوں نے تمہارے وجود میں آنے اور تمہارے لیے جو مشقتیں جھیلی ہیں، جو اظہار کیا ہے، جو قربانیاں دی ہیں تمہیں پالنے پوسنے کی، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا بدلہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کیا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے